नमस्कार बंधुगण समस्त को आमर ये सुपरियर एग्जाम परिसर को स्वागत जनाई आरंभ करछु। आज छोट एकांकियाटी जार ना फल्गु। हाँ बंधु, आपण माने जानते पृथ्वीर सब देश मध्य भारत वर्ष श्रेष्ठ आउ भारतर सब राज्य मध्य एही उत्कल बा आधुनिक ओडिशा श्रेष्ठ राज्य अटे। उत्कृष्ट कलार देश बोली अतीत एहार नाम थिला उत्कल, जार कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा साहित्य गल्प और उपन्यास एकदा आगंगा गोदावरी पर्यंत परिव्याप्त थिला। ओडिशार उत्सर्गीकृत प्राण एहार ऐतिह्य संस्कृति कला स्थापत्य साहित्य गल्प कविता एकांकिका और नाटक नाटिका पृथ्वी विख्यात हो पारिथिला। ओडिशार साहित्य जे एते उच्च कोटीर तथा आकर्षणीय ताहा जुगे जुगे अग्रणी होई रहिछि। हाँ बंधु, लेखक लेखिका लेखनी मुनरु सृष्टि होउतिबा अनन्य प्रबंध कविता गल्प एकांकिका जहाँ प्रत्येकटी ओडिया मनरे भरी दिए एक नूतन उन्मादना और उत्साह। प्रत्येकटी गल्प तथा एकांकिकारे भरी रही अनेक हृदयतर करुण व्यथा कुह त्याग भल पाइबा अभिमान और रागरोषा। सेथिपाई परा कुआଯାଇଛି फकीर मोहन को रेवती गल्प हेउ बा गोपीनाथ महांती को माटी मटाला और अमृतर संतान आदि उपन्यास सबुथिरे भरी रही एक निच्छक ओडिया घरर कहानी। बा लेखकंकर परिचय देखिबा मनोरंजन दास। ओडिया नवनाट्य आंदोलन पुरोधा मनोरंजन दास स्वकीय अनुभूति और अभिज्ञता को पुंजी करी नाटक रचना करिसेंती। जीवन नूतन मूल्यबोध को व्याख्या करि पारुथुवा आदर्श तांको रचित नाटक गुड़िक मध्य थिला बनहंसी। हाँ पिला माने एटी इंपोर्टेंट गुड़िक लिखि रखिबा। इंपोर्टेंट नाटक थिला बनहंसी, अरण्य फसल, अमृतस्य पुत्र, काठगोड़ा आदि उल्लेखयोग्य। अरण्य फसल पुस्तक बा नाटकटी पर से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले केते मसीह ना 1971 मसीह। 1971 मसीह से अरण्य फसल पुस्तक पर अरण्य फसल नाटक पर केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। छोट नाटक पर से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइछंती। आकाशवाणी रे कार्य करिवा अवसर रे से बेतार नाटक गुड़िकर प्रसारण कराइबार सुजोग मध्य पाइथिले। तांको रचित छोट नाटक फल्गु गोटे मध्यवित्त परिवार चित्र वहन करिछि। हाँ पिला माने आर्थिक अभाव जे परिवार हस खुशी और व्यक्तिर सर्जनशीलता को म्लान करि पारे नाही, एही एकांकिकारे ताहा अत्यंत सरस और स्वाभाविक शैली उपस्थापित होइछि। तो पिला माने एबे देखिबा फल्गु उपन्यासटी बा एकांकिकाटी। छोट एक ड्रॉइंग रूम टे खंडे आराम चौकी केते खंड अन्य चौकी और गोटे टेबुल उपरे टेबुल क्लथ परिवर्ते केते खंड पुराना खबर कागज परा जाइछि। चौकी गुड़िकर दरभंगा अवस्था दारिद्र्यर रूप सुस्पष्ट। घरर दांड दरजा पाद प्रदीपर विपरीत दिगकू। सेई दरजा खोलिले इटार भंगा कंपाउंड वाल आउ दरभंगा काठर फाटक आखिरे पड़े। घरर डाहाण पाखरे अन्य दरजा, सेई दरजा आर पाखरे भीतर को बारंडार घर। बाँ पाखरे गोटे झरका, झरका आर पाखरे प्राय 40-50 फुट छाड़ी अन्य एक कोठा। दृश्य आरंभ होला बेलू बाँ पाखर झरका पाखरे सेई दिगरु भासी आसुवा एक बंशीर स्वर शुणी तन्मय होई ठिया होइथांती सुब्रत। सुब्रतଙ୍କ बयस 35 पाखापाखि। सुंदर चेहरा अथच दुर्बल देह।
ଘରର ଦୁଇଟି ଯାକ ଦରଜାର କବାଟ ଆଉଜା ଥାଏ। ବଂଶୀରେ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ପୁରବୀର ରାଗିଣୀ। ବାଁ ଡାହାଣ ଦରଜା ଆର ପାଖରୁ ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସ। କବାଟ ଆଉଜା ହେଇଛି, ଭିତରକୁ ଆସ। ପୁଣି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରୀତି ଫାଜିଲାମି ହେଉଛି ନା? ଦେଖିବ ଭିତରୁ ଝଞ୍ଜିର ଲଗାଇଦେବି। ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇ କବାଟର ଝଞ୍ଜିର ଲଗାଇଦେଲେ। ହଠାତ୍ ବଂଶୀସ୍ୱର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରୀତି କହୁଛି, ଆରେ ସତେ ସତେ ଝଞ୍ଜିର ଲଗାଇଦେଲେ ନା କ'ଣ? ପୁଣି କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଫିଟା ଫିଟା ମୋ, ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ନାହିଁ? ସୁବ୍ରତ କବାଟ ଫିଟାଇଲେ। ପଶି ଆସିଲେ ପ୍ରୀତି। ବୟସ 30ର ପାଖାପାଖି, ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, କାହିଁ କାହିଁ ଜଳଖିଆ? ସତେ ଆଜି ଭଲ କରି କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଆଣ। କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବେଶ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ପ୍ରୀତି କହୁଛି, ଭୋକ ପେଟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବଜାରରୁ କିଛି ନ ଖାଇ ଆସିଲଟି? ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ଆରେ ଏକାବେଳକେ ଯେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ମଣିଷଟିଏ ପରି କଥା କହିଲଣି। ଗଲାବେଳେ ପକେଟରେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ? ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ତମେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଥିଲ। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଣିଲ କ'ଣ କରିଛ? ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି, କଲେଜକୁ ଗଲାବେଳେ ପରା କହିଥିଲି ଅଟା ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ ହସି ହସି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୋଇଲା ଘର ସେଲ୍ଫ ଉପର ଥାକରୁ ସେ ବଡ଼ ବହିଟା ଆଣ। ପ୍ରୀତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାଟ ଉଗାଳିଲେ। ନା, ତୁମେ ଯା ନା। ପ୍ରୀତି, କ'ଣ ଯେ ତୁମେ? ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, 8 ବର୍ଷର ବିବାହିତ ଜୀବନ ପରେ 2ଟି ପିଲାର ମାଆ ହୋଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲନି କ'ଣ ମୁଁ? ଏ ପ୍ରୀତି, ସତ କହିଲ, ମୁଁ କ'ଣ? ପ୍ରୀତି କୃତ୍ରିମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଚିନୁ ଖାଇବ କ'ଣ? ସକାଳୁ ଗୌଡ଼ ଦୁଧ ଦେଇନାହିଁ, ଜାଣିଛ ତ? ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ବାଲି କରି ଆଜି ଚଳେଇ ଦିଅ। ସୁବ୍ରତ ଅବସାଦରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରୀତି ଡାହାଣ ପାଖ ଦରଜା ଦେଇ ଘର ଖଞ୍ଜା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ବାଁ ପାଖ ଝରକା ଆର ପାଖରୁ ପୁଣି ଭାସି ଆସିଲା ବଂଶୀରେ ପୁରବୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସୁବ୍ରତ ଉଠି ଯାଇ ଝରକା ପାଖେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବହି ଧରି ପଶି ଆସିଲେ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେଠି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ କ'ଣ? ଶୁଣିପାରୁଛ? ସୁବ୍ରତ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବଜାଉଛି? ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏ ନା ନା, ଝରକା ବନ୍ଦ ନ କରି ପଛେଇ ଗଲେ। ଚମତ୍କାର ବଜାଉଛି। କିଏ? ପ୍ରୀତି ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ମଝିଆ ପୁଅ, ମନୁଆଟାଏ। କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଏମିତି ବଜାଏ। ଆରେ ଏମିତି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶୁଣୁଛ କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହୁଏତ ସୁବ୍ରତ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ସେହି ବଂଶୀର ସ୍ୱନରେ ସେ କାହାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା କାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ କିଛି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ରୂପରେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଗପଟି ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ତଥା ଏତେ କାହିଁକି ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।